مزرد زای ننی جناسن من هاشه ایرش تشاونه دونیل داره اوکراینای هودونای ماها صبر جینات سنوات في الجقدر اما زرد اون کنه فلهم کدر صبرات حاضر استجم اما سزرد مستر سکست مکد خصایا مکد رای سکست هاي مفند زغر. Он до последнего остался верным своему народу. Его заветным желанием всегда было благополучие и процветание Родины. На 68-м году жизни не стало одного из самых харизматичных и любимых актеров – народного артиста Осетии, заслуженного артиста Российской Федерации Сурена Хугаева. Сурен آغازدیش و گوست آغازدیش سنویر بدون یه درافت نیزهم دلتر رو دی کنات و زرتر رو دی آرست دی اون میوی قاضدی کتفزایش زرده میوش آرستا شفال گوست آرستا بدون میدهی باشوردی خدای در میو یه قاست آدم زرده ما شبگه در تمای کتاتنگ. Высокий, статный, выходя на сцену, он покорял зрителя с первых минут. Сурен Хугаев сыграл десятки ролей в театре и кино. Наиболее его популярные персонажи – роль Ибрагима в трагедии Костахи Тагурова «Фатима», Васьки Пепел в спектакле «На дне» Максима Горького, Эдгара в «Короле Лире» Шекспира. Он сыграл ключевую роль в «Черной бурке» Георгия Хугаева. Сурен куда-то могуди зерде халаради мог. Вирустом حال خود در ترنت دامه و کرشدای تارده بیست که نمادی نمگر بازده تیاتر ما سوری مخ فقط دام شمایر شدای تیاتر که با خود دامت مرشدی تنگرای بونده بازدادی. Выпускник Щепкинского театрального училища в 80-м году начал работать в Североостинском государственном академическом театре, с первых ролей завоевав любовь зрителя. خصوصا ایرستون السنة كتل فما كرتاري فلا فبونج در توی شغلات ایرستون السنة ما بنوفت كوكو رزقون ما مخن هاشتك سورين فالگونج یه خدکی که راخستی السنة ما یهو راخسته یهو سن خاصه در یهو با کاسته در لگی یه نخست آورد دوی ما یو آلش در دور نت ما مفت کاسته منم راخستی خوخ راخستی ایران سینما اما یه سن خاصه تافتش مامانه زیتر شدست آخام قلسوندی. Сурен Хугаев отдал сцене почти 50 лет. Ему была подвластна любая роль. Талантливый артист оставил по-настоящему яркий след в истории Остинского театра и кино.